graad 11, ons is terug by analitiese meetkunde en ons gaan vandag kyk na driehoeke en spesiale lyne in driehoeke. We're going to look at special lines within triangles and let's start at this first picture of a triangle. If you look at that picture over there, we can clearly see that that piece of line and that piece of line are equal to each other, and that this line is being drawn from the vertex of the triangle downwards to half that line. Wanneer ons so 'n geval het, wanneer 'n lyn van die punt, bopunt van die driehoek tot op die helfte van die teenoorgestelde sy getrek word, dan noem ons dit 'n swarte lyn. Baie belangrik. In English, that's a median. Kom ons gaan kyk na ons tweede driehoek, leerwerk. Wanneer daar 'n lyn getrek word van die bopunt van die driehoek tot op die oorstaande sy en hy's loodreg op die oorstaande sy. Hy halveer nie daai sy nie, hy's net loodreg op daardie sy. Dan noem ons daai lyn 'n hoogtelyn. That is an altitude. An altitude, very important. Hoogtelyn, ons moet dit ken. Wanneer ons 'n lyn het, a line that doesn't come from the vertex of the triangle, but it halves one of the sides of the triangle and it's perpendicular on that one side. Dit halveer die sy en hy's loodreg, maar hy kom nie in die toppunt van die driehoek nie, dan noem ons daai ouetjie 'n middelloodlyn op AB. Then we name that line a perpendicular bisector of AB. En dis leerwerk wat ons baie goed moet ken. Sodat wanneer dit vir ons gespraat word, wanneer daar gepraat word van 'n middelloodlyn, of daar word gepraat van 'n swarte lyn, or there's been spoken about an altitude, then you must exactly know what that line is all about. Kom ons gaan kyk na hierdie vraag en ons beantwoord die vraag wat daarop volg. Die eerste vraag is, hulle sê die skets van driehoek ABC het 'n swarte lyn AM. 'n swarte lyn noem ons ook 'n median. 'n swarte lyn en die swarte lyn is AM. So as jy nou jou werk ken, sonder dat dit vir jou ingeteken was, moet jy dan onmiddellik weet dat hierdie BM gelyk is aan MC. Onthou, a picture is never ever drawn on scale. So although it doesn't look that those two are equal to each other, because of the mentioning of this to be a median, you must know, according to what's been told, that this line intersects this side into halves. So daai is gelyk aan daai. Met ander woorde, I can say that BM equals MC. The reason it's been given that it's a median. It's a median. Okay. Die ander ding wat ook gesê is daar is gesê AP is 'n hoogtelyn. AP is an altitude. AP is an altitude, and if you know your learning work of an altitude, you know that this guy is perpendicular on this side. This guy is perpendicular. That's been given. And that's not inserted into the sketch. So ek sê weer graad 11, as jy nie jou leerwerk ken nie, gaan jy nie hierdie goedjies kan neerskryf nie. Deur te sê AP is loodreg op BM of dan nou BC. Hoekom? Want dit is 'n swarte lyn. Dis leerwerk. Okay, nou is die eerste vraag.
Die vergelyking van die swarte lyn AM. Wil die vergelyking kry. So kom ons gaan bepaal net eers die koördinate van M. Ek weet nou dat M die middelpunt is, so ek kan die middelpunt kry van BC. Wat te doen? Ek gaan die x-waarde van B by die x-waarde van C tel, deel deur 2, and I'm going to take the y values, add it up, and divide it by 2, and that's going to give me my midpoint M. So ek het XB plus XC op 2, AB plus AC op 2, and that's going to give me M. And that's minus 2 plus 5 is 2 op 2, dus 1, en minus 8 op 2 is minus 4. So daar het ek my middelpunt, and I need the equation now of AM, so I've got that coordinate, so I can determine my gradient. So kom ons kry die gradient, klein lettertjie van AM, gaan wees verandering in Y of verandering in X. So it's YA minus YM on XA minus XM. So kom ons doen substitusie, ek het vir IA minus IM. So daar is hy, so dit word een plus, 2 minus langs mekaar. 2 minus 1 gee vir my 1, so my gradient is 7. So ek het nou my gradient, so watter standaard vergelyking kan ek gebruik? I can use my standard equation where I've got my gradient as well as one coordinate. So let's insert the coordinate. Kom ons gaan so met daai enetjie. Daar's my y-waarde, daar's my gradient, daar's my x-waarde. I can multiply this in 7x minus 14 en dit gee vir my y is gelyk aan 7x. If I take the minus to the other side, it becomes a plus. And the equation of that median is y equals 7x minus 11. Beautiful. Volgende vraag. The equation of this altitude AP. Ons wil die hoogtelyn AP se vergelyking kry. So kom ons gaan doen nou dieselfde. Ons het vir M, kom ons skryf net M se koördinate eers hierso neer, voor ons dit vergeet. Dis 1 en minus 4. Vergelyking van hierdie lyn is Y is gelyk aan 7x minus 11. Okay, so we need some space. Okay, so now we need the equation of AP. Okay, firstly, we've got a coordinate on AP, so we need the gradient. So let's determine the gradient now. Let's determine the gradient. We've got this line, it's gradient, or the two coordinates, or two coordinates, so we can pick either those two or that two, doesn't matter. So kom ons gaan en ons vat vir BN. B en vir N. En ons gaan werk sy gradient uit. So sy gradient, the gradient of BN, is going to be the difference in Y, so ek gaan sê minus 2 minus 4 op die verskil in X, minus 3 minus 1, that's going to give me 2 on minus 4, and that's going to be minus a half. So die gradient van BN is minus a half. So as ek die gradient nou van AP soek, dan weet ek, the gradient of AP multiply with the gradient of BN must give me minus 1. Dis leerwerk. So wat gaan die gradient dan van AP wees? The reciprocal of that
without the minus, 2 on 1. Hoekom? Want AP is loodreg op BM. That's the reason. Now I've got the gradient. I've got that point now on AP, 2, 3. So we're going to use that formula again. So ons gaan insit my y-waarde weer, my gradient en my x-waarde weer. And now we're going to multiply this out again. 2x min 4. Take the 3 to the other side of the equals 2. It becomes a positive. And that's the equation of that beautiful altitude. Dit is my hoogtelyn AP. Goed, volgende vraag. Next question, the equation of BC. The equation of BC. Die gradient van BN en die gradient van BC is presies dieselfde. The gradient of BC will also be equal to BN, want dit is punte op dieselfde lyn, so die gradient gaan wees minus half. That's the gradient. So now we've got 2 points on the line BC, so ons kan enige een insit sommer weer in daai vergelyking. Let's do that. Let's substitute into that equation. So ons gaan sê y minus y1, so ons vat sommer hierdie koördinaat, want hy is mos op BC. So dis my y-waarde, minus 6, y plus 6 is gelyk aan, m is minus 'n half, en my x-waarde is 5. Minus. So now again, we're going to multiply this out. Minus 'n half x, plus 5 op 2, en nou gaan ons daai oorval, word hy minus 6, so y is gelyk aan minus 'n half x, minus 6, and this is 2.5, minus 6 will give you plus 3.5, plus 7 op 2. Goed, y is gelyk aan minus 'n half x, plus 7 op 2. Dis die vergelyking van BC. Y is gelyk aan minus 'n half x plus 7 op 2. The equation of AC. Die volgende vraag is, BC. BC. Vergelyking van BC. Die koördinate van P. Hier waar daai lyn en daai lyn mekaar sny, is die koördinate van P. So, the intersection of that line and that line is where we find the coordinates of P. So, ons gaan werk die koördinate van P uit. By equating those two equations. Ons gaan kyk. We've got minus 'n half x plus 7 on 2, and that must equal 2x minus 1. Stel hulle gelyk aan mekaar, want daar waar hulle sny, is die koördinaat. Om die breuk te verwyder, kom ons gaan maal met 2 dwarsdeur. So ek het minus 1x plus 7 is gelyk aan 4x minus 2. So if you get your x's alone on the one side, take the minus over, it's 5x, and that equals to 9. So my x-waarde is gelyk aan 9 op 5. Okay, so
So if you want your y value, dan kan ons die x sommer daar gaan insit. Y is gelyk aan 2x minus 1. So kom ons gaan sit vir x daarin. Is 9 op 5 minus 1. So ek het 18 op 5 minus 1. So dit is gelyk aan 13 op 5. And that equals 2 and 3 on 5. So the coordinate, the intersection coordinate of P is gonna be, oh, that's not true. Ons gaan kyk weer. Ons het minus 'n half x plus 7 op 2, so ek het dwarsdeur gemaal met 2. So ek het daai een soontoe gevat. And daai een is soontoe. Let me just quickly see. There's a mistake over there. 2y plus 4. Net gou sien, julle ouens, daar's 'n fout. Ek het 2y plus x is minus 7. Plus x minus 7. Okay, there's the just sign mistake over there. The equation that we determined, ons moes hierdie vergelyking gekry het. So ons het gaan kyk die gradiënt wat ons gaan uitwerk het. The gradient was minus 'n half. So kom ons gaan sit dit net weer in die vergelyking in. Ek het daar fout gemaak. Minus y1 is gelyk aan n x minus x1. We've got y minus, ons het 'n 5, so dit word plus 6. That's my y value. Dan het ons minus 'n half. En dan het ons die x waarde is gelyk aan 5. So if we work that out, y plus 6, dan het ons minus 'n half x plus 5 op 2. En as ons daai dan oorvat, is 2,5, dan het ons y is gelyk aan minus 'n half x minus 7 op 2. Sorry, that must be a minus, not a plus. So as ons hom gaan verander na minus, must be a minus over there, then it changes this a little bit, dit lyk beter, just a simple sign mistake and might make your life miserable. So as ek nou daai gaan oorvat, dan kry ek, that becomes plus 1 equals, and that becomes a minus 5. So ek het 5x, net dat dit droog word. Got 5x equals minus 5, and therefore x equals minus 1. So if we do substitution into any one of the two equations, as ons minus 1 daar insit, dan kry ons y is gelyk aan 2 maal minus 1 is minus 2, minus 1 gee vir ons minus 3. So ons p-koördinaat is gelyk aan minus 1 minus 3. That looks better. Minus 1 minus 3. That's our p-coordinate. Dan die laaste vraag, the area of this triangle, we've got the length of the base. Ons het die lengte, of ons kan die lengte van die basis uitwerk. Okay. This is half of the base. So ons kan die lengte BM uitwerk. The length of BM, so BM square. We've got
BM square wat BM is presies die helfte van BC. Now let's determine the length of BM squared so let's take the two x values minus 3 minus 1 squared plus minus 2 minus minus 4 squared. So ek het minus 4 kwadraat is 16 en dan 2 kwadraat is 4. So BM kwadraat is 20. That's the length of half of the base of this triangle. So dis die helfte van die basis. BN is dan gelyk aan die wortel van 20. So om die oppervlakte te kry, is dit the area of triangle ABC equals half base, that's the root of 20, times the perpendicular height. So the perpendicular height we can determine with the distance formula, the distance from A to P. Juffrou gaan dit nie weer doen nie, maar as jy AP se afstand gaan uitwerk, dan kry jy die wortel van 45. Die wortel van 45. If you go and work out, it's 3 squared plus 6 squared. That gives you 3 squared, 9 plus 36. That gives you 9 plus 36 gives you 45. So the distance, if you use the distance formula of AP, will be the root of 45. So as ons dit gaan uitwerk, helfte van die basis maal met die loodregte hoogte, so die helfte van die basis, ons kan sê in the simplest root form, that's going to be 4 times 5, that's going to be 2 root 5, en hierdie gaan wees 9 mal 5, so it's going to be 9 times 5, that's going to be 3 and the root of 5. So, half base times perpendicular height, so it's half base times perpendicular height. So that's going to give me 2 times 3, that gives me 6 times 5, and that's going to be 30 units squared. 30 vierkante eenhede. Dit is 'n groot mond vol, graad 11. Make sure you know your terminology regarding medians, altitudes and perpendicular bisectors. Maak seker jy ken die verskil tussen 'n hoogtelyn, 'n mediaan en 'n middelloodlyn. Very important to know that theory. Goed, dan sal ons daarna die ander 2 sommetjies doen. Sien julle net nou.